जिस जमाने की गर्दिश में हम जी रहे हैं, इस जमाने के अंदर इंसान ये भी सोचता है कि उसे हक बात करनी चाहिए या नहीं, सच बोलना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो लोग सच बात कहते हैं, हक बात कहते हैं और वो बिल्कुल ठीक होते हैं, उसूल के मुताबिक होते हैं, तो जब वो बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको बात बुरी लग जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हक नहीं बोलते। वजह ये होती है, उनको इस चीज का डर होता है कि वो कहीं अकेले ना रह जाएं। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है, क्योंकि ये भी एक मुआशरे का हिस्सा है, इसलिए हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप हक बात, सच बात कहना छोड़ देंगे तो इससे मुआशरे में बहुत सारी खराबियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि चाहे कैसी भी सिचुएशन है, कोई भी हालात है, सही बात करनी है, किसी की भी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि ये एक मुआशरे का हिस्सा है। अगर इस चीज को हम इग्नोर करेंगे तो इससे हमारे मुआशरे के अंदर लोग जो है वो हक बात और सच बात कहना छोड़ देंगे। बिल्कुल दो टोक आप कह सकते हैं कि आप ये चीजें करना बंद कर दें, क्योंकि ये चीजें दुरुस्त नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और भी लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हक बात जो कहना वो जरूरी है, और कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, हक बात कहने से पीछे हटना नहीं चाहिए। चाहे कोई आपसे राजी होता है, चाहे नाराज होता है, चाहे आगे कोई भी है, आपने हक बात लाजमी कहनी है। क्योंकि जब हम सच बात और हक बात कहना छोड़ देंगे तो इससे हमारे मुआशरे के अंदर खराबियां पैदा हो जाएंगी, और बाद में लोग इसके आदी भी हो जाएंगे, उनको आदत हो जाएगी, वो कभी भी सच नहीं बोलेंगे और झूठी बातों में रहना शुरू कर देंगे, चापलूसियां करना और हक बात को छुपाना, सच ना कहना, दिल में ही रखना और फिर अपने आप को कोसते रहना। ये सारी जो चीजें हैं हमारे मुआशरे की तरक्की से जो हमें रोक सकती हैं। इसलिए हमने इन चीजों को इग्नोर नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना, ताकि जो हमारा मुआशरा है वो बेहतरी की तरफ जाए, ना कि पस्ती की तरफ। और आपने कभी भी अकेला होने से कभी भी नहीं घबराना। कोई भी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर आप सच बात कह रहे हैं, आप एक तरफ हो, तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो अकेला होता है अल्लाह ताला उसका साथी होता है। तो हक बात हमेशा कहिएगा, इसमें कभी भी शर्म मत करें, और कभी भी इसके अंदर किसी की भी परवाह नहीं करें। ये छोड़ दे कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपने सिर्फ सच बात, हक बात कहनी है। आगे उसको बुरा लगे, अच्छा लगे, ये उसके ऊपर है। आपने जो अपना काम करना है वो यही है, और आपने अपना काम कर दिया, आपने सच बोलकर, हक बात कहकर। क्योंकि हम इन चीजों के फवायद और नुकसानात को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये चीजें वक्ती तौर पे हो रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इन चीजों का इम्पैक्ट जो है वो हमारी नस्लों तक जाता है। तब जाके हमें समझ आ रही होगी कि हमने ये चीजें की थी जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप पहले से ही अपने मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने की कोशिश करें, और जो अच्छी चीजें हैं उनको फैलाने की कोशिश करें। और इसमें आपने किसी की भी परवाह नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक हकीकत को देखना है, एक सच्चाई को देखना है। ना कभी किसी की चापलूसियों में आए, ना किसी की चापलूसी करें, और ना ही हक बात कहने से कभी भी डरें। कोई भी बात है आप टू द पॉइंट मुंह पर कह सकते हैं, और जिसने आपका साथ देना होगा वो जरूर देगा, और लोग जो है वो आपके साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे जब उनको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो कभी भी अकेले होने से ना घबराएं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग अकेले होते हैं वो सच्चे भी होते हैं, सही बात करने वाले होते हैं, वो मुनाफिक नहीं होते, वो चापलूस नहीं होते, वो मुंह पर मीठे नहीं बनते, और ना ही पीठ पीछे छुरा घूमते हैं, ना ही वो आस्तीन का सांप बनते हैं। और जब लोगों को आपकी हकीकत मालूम होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो आपके करीब होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने कभी भी अकेले होने से ना घबराएं, आप हमेशा सच बोलें, हक की बात कहें और मुंह पर कहें।
اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ثابت قدم رکھے، سچ بولنے کی توفیق دے اور حق پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی چیز یا کوئی بات بری ہے اور واقعی وہ بری ہی ہے، اور اگر 100 لوگوں میں وہی بات بتائی جائے تو وہ سب یہی کہیں کہ یہ چیز واقعی بری ہے، تو ایسی چیز کے اوپر آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں، بلکہ ڈٹ سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی بات آپ کو صحیح نہیں لگ رہی اور وہ واقعی اور بھی لوگوں کو صحیح نہیں لگے گی، تو آپ منہ پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، آپ اس چیز کو بدلنا شروع کریں۔ کیوں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور آپ کو پریشان کرتی ہے، تو آپ اس چیز کے بارے میں دوسرے شخص سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی حرکات کیوں کر رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایجوکیشن جو ہے اس کی بھی کمی ہے، ساتھ شعور کی بھی کمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی جو ریئلٹی ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنے پڑیں گی۔ تو یہ جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تعلیم کا ہونا، دوسرا شعور جو ہے اس کا ہونا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہوتی لیکن ان میں شعور ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے، شعور بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے ان کو کسی نے بتائی نہیں ہوتی، سمجھائی نہیں ہوتی، یا ان کی ایک بری جو فطرت ہوتی ہے وہ ان کے اندر ایک جو ہے حاوی ہو چکی ہوتی ہے، تب وہ یہ بری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں جو برائیاں ہیں ان کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خود بھی بچے، اور پہلے تو یہ ہے کہ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ صحیح نہیں ہوتے تو پھر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ان سے کنارہ کشی کیجئے اور دور رہیے۔ اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی حق بات کہنے میں شرم نہیں کرنی، سچ بات کہنے میں شرم نہیں کرنی۔ وہ آپ منہ پر اگلے شخص کو کہہ سکتے ہیں، اور جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں تو پھر آپ نے اپنے جو موقف ہے اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ ڈٹ کے اس کے اوپر جو ہے ٹکے رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ اگرچہ ساری جو دنیا ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور آپ ایک طرف ہو، تو پھر بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے، کیونکہ جب اکیلا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔